Come on. This is video. Hi guys. So we're now here in Hucknall City. Ay, Hucknall Center. What? Yan. Ang lamig. Yan yung church na pinagpicturean ko. Yan. Kape. Tapos nagpa-nails ako. Nice. Very nice. Pero mahal. Pupunta kami sa may range. Yung sa mga pagbibilhan ng mga gamit sa bahay. Ganun. Kasi titingin kami. Ay, Abi, oh. B&M. Yung ready one. Anyway. Yan, post office. Yan, mga shop. Tingin kami ng ng side table ko, ganun. Tapos mirror. Kasi wala pa kaming mirror sa bahay. Kasi inantay talaga ako ni Habi. Ay, Habi, Poundland, oh. I'll go there later. Bibili ako ng anak-anak dyan. Shop. Matala? They have makeup there? Sabi? Makeup? Yan. Outfits. Ayan, range. Kasama kami sa my range. 28. Wine and bar cafe. Puro burger guys. Flower plants. Plants. Okay guys. Pasok na kami. Bye bye.